everyone, so this is my video that I'm going to be doing talking about the city where I grew up. So behind me is Washington, D.C. I did not grow up here, but this is where I currently live, and I much prefer this city. So right now in my university classrooms in beginning Russian, we are talking about мой родной город, so my native city. So in this video, I'm going to gradually get more difficult as I talk about my hometown. And the first level is very beginning, very basic sentences, and I'll be talking about where I grew up. Then intermediate, things are going to get a little bit more complicated. And then in the advanced, I'm going to be talking about some of the differences between my hometown and where I live right now, where I prefer to live, and I'll give you a little bit of more information about why I left Utah. All right, I'm back in my office now, and I'm going to be recording the beginning level video here and the intermediate level, and then the advanced level I filmed on location in Washington, D.C. So what should you be able to do at the beginning level? At this level, you're really only expected to speak in small, very basic sentences. The other thing we're looking for here is an awareness of gender and making sure the nouns and the adjectives agree, meaning that they're the same gender. Мой родной город называется Pleasant Grove. Это небольшой город в штате Юта. Pleasant Grove находится недалеко от Солт-Лейк-Сити. Я не люблю мой родной город. По-моему, он очень скучный. История не старая и неинтересная. Люди очень религиозные, консервативные и белые. А я не религиозная и не консервативная. Но там есть и плюсы. Там есть очень красивая природа. Я люблю наши большие горы. Также есть очень хорошая мексиканская еда. Pleasant Grove – чистый и не бедный город. Там есть очень хорошие и дешевые университеты. Также люди очень добрые и патриотические. Okay, so hopefully if you are a beginning student of Russian, hopefully you understood a good chunk of that. What I would love for you to do is now you try and do that for your hometown. Try describing the nature, природа, the people, люди, the food, еда, and maybe the history, история. Make sure to change your adjectives depending on the gender of the noun they're describing. Also, if you do in fact record a video of this, please share it with me. I love when my students share their videos with me, and I can even give you feedback. Okay, so now let's start on the intermediate level. This is probably for students who have maybe been studying Russian for a year or two. And at this level, they have a general knowledge of the use of cases, although they won't always use them perfectly, and that's okay. But they know all 6 cases by this point. Also at this point, you're going to see longer sentences using connector words and conjunctions, words like because, on the other hand, etc. And lastly, at the intermediate level, you should be able to use verbs in all tenses, past, present, and future, and be familiar with their conjugations. Я из города называется Pleasant Grove. Это в штате Юта. Иногда русские не знают, где Юта. Юта находится на западе США, на востоке от Калифорнии и на севере от Лас-Вегаса. Природа в Юте очень красивая. Когда я была маленькой, мы часто ходили на походы, мы часто занимались кемпингом и часто плавали в озерах и реках, которые есть везде в нашем штате. Также природа Юты очень разнообразная. На севере есть большие горы,
и много озер. И на юге есть большая красная пустыня, и даже там растут пальмы. 3 года назад я переехала в другой штат. Теперь я живу в городе, называется Роквилл, в штате Мэриленд. Это недалеко от Вашингтона, Д.С. Честно сказать, я люблю большие города больше, потому что в больших городах есть много музеев, концертов, интересных ресторанов и в том числе интересных людей. Okay, so now if you were to try and record a video of you speaking at the intermediate level about your hometown, you might do something like talk in more detail about the weather or nature, or describe the kinds of activities that people love to do or that they do, especially maybe a memory that you have of something you did when you were young, demonstrating the ability to speak in all tenses. All right, and now for the advanced level. At the advanced level, you really should have a good command of all of the cases, making minimal errors in case usage. You should also know conjugations of verbs and have a wide variety of vocabulary on adjectives, verbs, and other expressions. Another way to demonstrate that you are an advanced speaker of a language is to use idioms and cultural knowledge. Lastly, at this level, you should be able to discuss abstract ideas, defend an opinion, and speak in hypotheticals. All right, and here's my video I recorded on scene in one of my favorite cities in the United States, Washington, D.C. Хотя я выросла в маленьком городе, я всегда чувствовала себя белой вороной тем, что я всегда мечтала о жизни в большем городе. И очень важный момент в моей жизни это было, когда моя семья жила в Иерусалиме, и там я узнавала много разных культур, разных людей и разных языков. И в это время я очень сильно стала интересоваться иностранными языками, культурами, и этот год в Израиле очень сильно повлиял на мою жизнь. Если бы я не жила в Израиле, я думаю, что у меня не было бы такой любви к приключениям, к языкам, и у меня не было бы такого сильного желания путешествовать по миру и познакомиться с разными людьми из разных культур. So now I would love for you to record a video of you talking about your hometown. Please leave a comment below and answer the question, где ваш родной город? Русские зрители, пожалуйста, оставьте комментарий и напишите немного о вашем родном городе. Моим ученикам будет очень интересно читать ваши комментарии. Ну хорошо, это все. That's all for today's video. I really look forward to interacting with you and seeing your videos and finding out where everybody is from and whether you like your hometown or not. Please leave comments below. Don't forget to subscribe and come back for more Russian lessons and more Russian edutainment. Хорошо, пока!